Metong beses kamong may ligtas, parati na kang ligtas. Sabi kayang Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. In whom ye also trusted after that you have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Na kalupa na kini, sabi na, anyang menampalataya ka, when you trusted, at dindam may itang katutuan na nitang salita na ning kaligtasan, at menampalataya ka, sabi na, sinelyuhan na kanan nga pong Ginoo or tetakanan na ka ketang banal na espiritu, na itang banal na espiritu at yun kang puso mo. At sabi na kayang verse 14, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Na nung lalawin tayo, itang earnest of His inheritance. Yung kahalintulad ng salita ini, itang garansya, kasigurahan, o kaya kayang business term, itang ausandang deposit o down payment. Na itang oras na may palataya ka kayang ganitang oras na ita, binyene na ning garansya, binyene na itang na sigurado ka, dinina na kang deposit o down payment, ing banal na espiritu, anyang linubya kang puso mo. Na kalupa na kang business transaction, nung ating kang sasalwan na bale, para asiguro mo itang baleng buri mong salwan at edane asalirang aliwang tao, mag-deposit ka, mamye kang down payment, na kasigurudahan mo o garansya ketang taong mikibandi ketang bale na enane pisali karang aliwang bisang sali. At patunay na ika magbalik ka kaya bilang patunay na talagang burimi itang bale at sasalon me at parang ika ng maging bayong may-ari na nitang bale. Nakalupak na kayang kaligtasan tamo, anyang menampalataya tamo kayang Ginoong Jesucristo, ing banal ay espiritu, binyena ning Ginoo kaya katamo, bilang down payment o deposit o bilang kasiguraduhan na atintanang biye alananga at nanumang malyari aline ini mawala. Whether kaya ka itang tao o aliwang tao, alalang agawa para mawalaya pa itang kaligtasan mo. Kaya misang pampatunay kaning Ephesians 1 verse 13 and 14, metong kang beses may ligtas, parati na kang ligtas.